पर्पल और ब्लैक कॉम्बिनेशन रे এটা আঁচল रहबा এটা ফুল বডি बॉडी देखो 3200 रहबा এটা 3200 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পেপার বর্ডর था মাত্র 3200 টাকা রে এটা দেখুন হাফ হাফ রে আছে এটা দেখুন আঁচল पूरा बॉडी हाफ हाफ देखो कलर क्वालिटी देखो 2900 আসবে এটা দেখুন 2900 দেখুন 2900 টাকা দেখুন কত সুন্দর সম্বলপুরি শাড়ি আপনারা নেই পাবে बढ़िया लगबा रेड कलर देखी पूजा लगी भी बढ़िया लगबा शाड़ी এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখো ফুল বডিটা দেখো বহুত বঢ়িয়া 2900 এটা দেখুন 2900 টাকা রে আপনারা নেই পাবে কফি কম্বিনেশন আছে গ্রে কফি কালার কম্বিনেশন এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন बहुत ही बढ़िया लाଗୁଛି 5400 टका এটা দেখুন মাত্র 5400 টাকা রে सबको जुहार और फिर तरह स्वागत है हमारे मुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंची लिनो सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर जेंटा के हला शिवानी भी नानी कर दुकान जेंटा के अछि संबलपुर नंदपड़ा रे सावित्री व्रत रो बहुत ही बढ़िया बढ़िया खास खास कलेक्शन आज रो वीडियो रे देखमा बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी जाइछे जेंटा के बेसी दिन ना सावित्री व्रत आपन देखि रे सब चॉइस करी सब साड़ी में आछि दुकान रे नै पारबे आ बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन आज रो वीडियो देखमा तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस रे मिलु जे सेटा आके देखमा आ वीडियो के आरंभ लास्ट को देखुना चैनल के जिन नवा करे YouTube रे सब्सक्राइब करू काहे बोले हमर बहुत ही जल्दी YouTube रे 100 के सब्सक्राइबर पूरा हबार के जाउजे लेवल देखु बहुत लोग देखु जन सब्सक्राइब नै करबा बहुत लोग सब्सक्राइब करू जिन देखु जन तो जाओ बिना स्टार्ट करबा देखमा आज स्पेशल कलेक्शन के स्वागत जोहार जमा सुंदरी तो आपनकर दुकान रो नाम एड्रेस टा हमर दुकान रो नाम सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर आ हमर एड्रेस टेला नंदपड़ा संबलपुर तो नानी आज रो वीडियो रे काय कलेक्शन देखमा आज रो वीडियो नेक्स्ट तक हम सब 25-3000 स्टार्ट करी के कम नाम रो साड़ी रो दाम के साड़ी जे देखा मत जाओ बिना स्टार्ट करबा आनानी ऑनलाइन ऑफलाइन रे दुई दिन नै परबे ने हां दुई दिन ही करबा देखो मजी स्टार सॉफ्टवेयर रे अछि स्टार सॉफ्टवेयर डिजाइन रे अछि ए देखो नाचल रे ऑल ओवर बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागु छे आपन नै पर 2900 टका मात्र 2900 देखो 2900 टका रे देखो आपन नै पाबे कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त छे ए रोड देखो पिंक ब्लैक कॉम्बिनेशन अछि ए देखो नाचल आ पूरा बॉडी देखो केते बढ़िया लागु देखो कलर कॉम्बिनेशन सेम प्राइस रहबा 2900 टका एडे देखो 2900 टका देखो आपन नै परबे कलेक्शन एटा देखो स्टार सॉफ्टवेयर अछि मेहंदी और कॉफी संग ब्लू कलर धोड़ी आंचर रहबा ए देखो नाचल एटा देखो आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागु छे स्टार सॉफ्टवेयर डिजाइन कम दाम के देखो सब लेटेस्ट कलेक्शन 300 रहबा 3300 रे देखो आपन नै परबे कलेक्शन ये देखो पर्पल मैरून कॉम्बिनेशन रे ये देखो नाचल ऑल ओवर बॉडी देखो पर्पल और मैरून कलर कॉम्बिनेशन से देखो केते बढ़िया गॉर्जियस लागु कलेक्शन टा 3000 टका मात्र ओनली 3000 देखो 3000 टका देखो आपन नै पाबे सुंदर कलेक्शन एरे उटे हाफ हाफ रे अछि एरे देखो हाफ हाफ रे अछि ये देखो नाचल और पूरा बॉडी हाफ हाफ देखो कलर और क्वालिटी देखो 2900 आसबे ए देखो 2900 देखो 2900 टका देखो केते सुंदर संबलपुरी साड़ी आपन नै पाबे संबलपुरी साड़ी में देखो केते कम कम दाम रे आपन नै करबे संबलपुर नंदपड़ा सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर रे देखो नवा डिजाइन रे ब्लू कॉम्बिनेशन घर डिजाइन आचल आ बॉडी देखो बॉडी रे काम करी आ पूरा बॉडी केते बढ़िया देखो साड़ी रे देखो इतर प्राइस भी सेम रहबा 3000 टका मात्र 3300 3000 टका रे देखो आपन नै पाबे कलेक्शन बहुत बढ़िया लागी तार पे देखमा मेहंदी कलर पे अछि मैरून कॉम्बिनेशन आंचल आ बॉडी देखो मेहंदी कलर देखो मैरून धड़ी आंचल रे केते बढ़िया सुंदर दिचे देखो साड़ीटा आपन नै पाबे कलेक्शन 3200 मात्र 3200 टका बहुत ही बढ़िया सुंदर साड़ी देखो मात्र 3200 टका रे जल्दी जल्दी बुकिंग करू या विजिट करू रेड और ब्लू कॉम्बिनेशन ए देखो नाचल आ पूरा देखो रेड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अच्छे केते बढ़िया दिचे देखो साड़ीटा 3400 मात्र एटा देखो 2900 2900 टका रे 3400 देखो 3400 टका एटा देखो येलो रेड कॉम्बिनेशन अच्छे बढ़िया लगबा रेड कलर देखो पूजा लगी बढ़िया लगबा साड़ी ए देखो नाचल अब बॉडी देखो फुल बॉडी देखो बहुत बढ़िया 2900 एटा देखो 2900 टका रे आपन नै पाबे
এটা দেখুন ये देखो ना आंचल দেখুন আঁচল आ पूरा बॉडी देखो Full लाइट body कलर रे देखो। ग्रीन कलर रे আছে ଆପଣ ମାତ୍ର ନେଇ ପାରିବେ 35 କଲେକ୍ସନ ଆସିବ ଏଇଟା ବି ଦେଖୁন 2900 2900 ଟଙ୍କା 3500 25 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন ଡବଲ ଧଡ଼ିରେ ଅଛି ଡବଲ ଧଡ଼ିରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆଛ ଆଉ ବଡିରେ ଦେଖୁন ଫୁଲ୍ ବଡିଟା ଏଟା এটা ବି 3400 এটা দেখুন 3400 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁন ଡବଲ ବଡ ଶାଢୀ 3400 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ନେଇ ପାରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ পেপার বর্ডার উপরে পেপার প্লেন বর্ডার উপরে দেখুন কলর টি দেখুন ଶାଢୀର কলর কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି ইংলিশ কলর ଅଛି কন্ট্রাস্ট ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଇଂଲିଶ କଲର ସଙ୍ଗେ হোয়াইট ଆଉ মেরুন কলর কম্বিনেশন ଅଛି এটা দেখুন আচ্ছা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস তো এଥିରେ ରହିଛି এটা অল ওভার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিশুଛି দেখুন ଶାଢୀটা ଆପଣ ମଗେଇ ପାରିବେ প্রাইসটা আছে 3900 টাকা দেখুন 3900 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ କଲେକ୍ସନ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି দেখুন 3900 ଟଙ୍କାରେ ତାପରେ ଦେଖବା এটা ବି পেপার বর্ডর ব্লু কলর কম্বিনেশন ব্লু ব্ল্যাক আছে এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস ফুল বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে মাত্র 4000 টাকা আছে only 4000 রে দেখুন ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ ସୌଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁର ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲି ଗଲାଣି ଯେନ୍ଟା କି ଦୋକାନ ବାଲିବନ୍ଧା ସେ ଦୋକାନ ନା ହେଲା ଶ୍ରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ দেখুন এটা আঁচল রস্ট কলর সঙ্গে ব্লু কম্বিনেশন আছে এটা দেখুন সেম প্রাইস 4000 रहबा 4000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন রস্ট ব্লু কলর কম্বিনেশন রে আছে তারপর দেখমা এটা ওটা দেখুন কফি আর মেরুন কলর কম্বিনেশন আছে কফি মেরুন দেখুন ফুল বডিটা না আঁচলটা দেখুন আঁচলটা দেখুন 3800 টাকা মাত্র 3800 দেখুন পেপার বর্ডর দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি নয়া নয়া ডিজাইন আপডেটেড কালেকশন যেটা দেখুন আপনারা নেই পারবে দেখুন ইংলিশ কলর সঙ্গে ব্ল্যাক কলর কম্বিনেশন আছে এটা দেখুন আঁচল आ बॉडी देखুন বহুত বঢ়িয়া দিশুছে শাড়িটা 3800 আসলো 3800 টঙ্কারে কপড়া কোয়ালিটি বেস্ট রয়েছে এটা দেখুন पर्पल और ब्लैक कॉम्बिनेशन रे এটা আঁচল रहबा এটা ফুল বডি বডি দেখুন 3200 रहबा এটা 3200 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পেপার বর্ডর থা মাত্র 3200 টঙ্কারে তারপর দেখমা এটা ওটা দেখুন এটা भी গর্জিয়াস কালেকশন দেখুন লাইট অরেঞ্জ রে আছে ট্রিপল কালার রে আছে পিচ কালার সঙ্গে এটা কফি কম্বিনেশন এটা দেখুন আঁচল দেখুন এটা আঁচল ব্লাউজ পিস সবুরে আছে বডি দেখুন 4500 4500 দেখুন মাত্র 4500 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখুন আপনারা দেখুন এটা ওটা দেখুন রামা গ্রিন রে আছে ব্লু ধড়ি আঁচল ব্লু ধড়ি আঁচল रहबा রামা গ্রিন রে ছোট ছোট ডিজাইন রয়েছে বঢ়িয়া লাগবে এটা भी দেখুন এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস আর পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিশুছে 3900 रहबा 3900 দেখুন আপনারা নেই পারবে 3900 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে 3900 এটা ওটা দেখুন রেড কলর ইতর আগে ইতর ব্লু भी দেখিতলা এটা ଗୋଟେ তার ଗୋଟେ কলর অপশন কলর অপশনটা যাকে যেন কলর পছন্দ হবে আপনারা এটা নেই পারবে দেখুন বহুত বঢ়িয়া সুন্দর লাগি শাড়ি মানে দেখুন যে যে শাড়ি দেখবে পছন্দ লাগবে সব নয়া ফ্রেশ কালেকশন সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল আসি হইছে 4000 টাকা মাত্র only 4000 আর সাবিত্রী তো বেশি দিন না আপনারা ভিডিও দেখলে কি যেতি জলদি হবে আসি দোকান নেই যাও কালেকশন মানে রেড কম্বিনেশন আছে দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন আপনারা নেই পারবে প্লেন ডিজাইন পেপার বর্ডর 4200 টাকা মাত্র এটা দেখুন 4200 120 সুতার বেস্ট সম্বলপুরি পেপার বর্ডর আপনারা নেই পারবে তারপর দেখো কপার সালফেট से ব্ল্যাক কালার আছে এটা আঁচল এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন কপার সালফেট রে ব্ল্যাক এটা भी बहुत ही बढ़िया लागबा 3600 টাকা মাত্র 3600 3600 টঙ্কারে
केते सारा कलेक्शन अच्छे आप खाली वेट करथन आज कलेक्शन बेस्ट वीडियो हवा जिन साड़ी खोजुछन कम कम दाम रे आपन आसी नहीं पारबे बहुत सारा वैरायटी आपन देखबे एटा देखो ना आंचल एकदम सिलेक्ट कर आपन आसी नहीं देखो ना आंचल एटा पूरा बॉडी टे देखो এটা भी 3900 एटा भी देखो 3900 टंका रे देखो ना आपन नहीं पारबे कलेक्शन बहुत ही गॉर्जियस है कलेक्शन तापर देखबा এটা ওটা দেখুন ডবল বর্ডারে আছে डबल बॉर्डर रे देखो কমলা ডিজাইন আছে দেখুন ये देखो ना आंचल আচ্ছা দেখুন ब्लाउज पीस आ पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया दिस 45 मात्र আসবে 4500 देखो मात्र 4500 टंका रे आपण नहीं पारबे कलेक्शन तापर देखमा बहुत बढ़िया लागो देखो एटा पर्पल और कॉफी कलर कॉम्बिनेशन আছে এটা দেখো না আঁচল ব্লাউজ দেখুন ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 5000 টাকা মাত্র কিদে 5000 মাত্র 5000 টাকা দেখুন ধড়ি वाला উইথ ব্লাউজ পিস वाला এটা ফের পাটো ধড়ি আছে বহুত बढ़िया লাগছে সচিপর সচিপর মাছ ধড়ি আছে সচিপট মাছ ধড়ি দেখুন এটা দেখো না আঁচল এর ব্লাউজ পিস না আছে সচিপট এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন বহুত বড় দিচ্ছে 5500 দেখুন 5500 টাকা আসবে মাত্র 5500 টাকা তারপর দেখো আর দেখুন ফেরা ডিজাইন দেখুন লম্বা ফেরা ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল দেখুন এটা আঁচল আছে কেতে ভরি ভরি কাম হইছে आ बॉडी देखो फेरा डिजाइन रे আছে এইটা বহুত বড় লাগা যে পিনবে 5800 টাকা দেখুন মাত্র 5800 টাকা রে আপন নেই পারবে কালেকশন बहुत ही सुंदर गॉर्जियस लागु तारपर देखमा এটা ওটা দেখুন डिजाइनर कलेक्शन रे बहुत ही बढ़िया डिमांड कॉफी कलर कॉम्बिनेशन আছে आपन तर बहुत सारा कलर देखि पिंक कलर रे लाइट कलर रे बहुत बढ़िया लागु छे आंचल आंचल এটা দেখুন পুরা बॉडी দেখুন बहुत बढ़िया दिसु छे 5500 আসবে मात्र 5500 টাকা রে আপন নেই পারবে সুন্দর কালেকশন তারপর দেখমা এটা ওটা দেখুন ব্লু রেড কম্বিনেশন আছে ফ্লাওয়ার্স ডিজাইন আছে দেখুন জুটি এটা দেখুন আঁচল এখানে পাটা দিয়ে আছে দেখুন ফুল বডিটা আঁচলটা দেখুন 5200 টাকা মাত্র এটা দেখুন মাত্র 5200 টাকা রে আপন নেই পারবে কালেকশন বহুত ही बढ़िया लागु কালেকশন আপন দেখুছন সৌভাগ্য শ্রী শাড়ি সেন্টার সম্বলপুর নন্দপড়া শিবানী মেহনানি को दुकान रो সম্বলপুরি শাড়ি এটা ওটা দেখুন कॉफी और पिंक कलर है हां भाव रे আছে हाफ हाफ डिजाइन है बढ़िया लगवा এটা भी এটা দেখো না আঁচল দেখুন এটা আঁচল है आ पूरा बॉडी देखो 5600 টাকা मात्र 5600 টাকা দেখুন গমলা ডিজাইন रो बहुत ही सुंदर देखो आज শাড়ি সব बजट फ्रेंडली सस्ता सस्ता दाम रो সম্বলপুরি শাড়ি সাবিত্রী স্পেশাল এটা ওটা দেখুন ব্লু ব্ল্যাক কম্বিনেশন আছে দেখুন ধড়ি উপরে পসাপালি ডিজাইন আছে দেখুন কলর ভরা কাম আছে দেখুন আঁচলটা 4700 টাকা 4700 টাকা রে আপন নেই পারবে কালেকশন এটা ওটা দেখুন গ্রে সঙ্গে কফি কম্বিনেশন আছে গ্রে কফি কালার কম্বিনেশন এটা দেখুন আঁচল आ पूरा बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लागु छे 5400 টাকা এটা দেখুন মাত্র 5400 টাকা রে কেতে बढ़िया লাইট কলর র সম্বলপুর শাড়ি নেই পারবে তারপর দেখবা এটা ওটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা অল ওভার বডি দেখুন বডিটা কেতে बढ़िया লাগুছে তেরা আঁচল সে দেখুন পুরা নোয়া ডিজাইন 5000 টাকা আসবে 5000 টাকা মাত্র মাত্র 5000 টাকা দেখুন কেতে बढ़िया সম্বলপুরি শাড়ি এটা ওটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল আঁচলটা और बॉडी देखो बहुत बढ़िया दिसुची শাড়িটা আপন মগে পারবে
4400 टंका ओनली 4400 देखो 4400 टंका रे अपन मन मगोन बहुत बढ़िया रहबा साड़ीटा तार पर देखमा ये देखो नाचल এটা দেখুন এটা আঁচলটা पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया दिच्छे এটা भी 4700 टंका দেখুন बहुत बढ़िया लागे देखो प्राइस भी तार पर देखमा এটা ওটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন রে আছে ময়ূর ডিজাইন এটা দেখুন আঁচল অল ওভার বডি দেখুন এটা भी কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা আপনারা নেই পারবে মাত্র 4000 टंका তারপরে দেখবা ঠিক প্রিমিয়াম কালেকশন তানো টিকে অপর রেঞ্জ রে দেখুন এটা भी মিডিয়াম রেঞ্জ রে रहबा মিডিয়াম রেঞ্জ রে रहबा এইটা কিতে আছে কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কালেকশনটা নাই কম থাকে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বড় দিচ্ছে ব্লু কম্বিনেশন আছে দেখুন এটার বিলিং না হবার তাহলে প্রাইস ফোন করে বুঝতে পারবে স্ক্রিনশট দিলে বতেই দেব এটা ওটা দেখুন ইয়েলো রেড কম্বিনেশন আছে 10 ইঞ্চি ধরি আছে ব্ল্যাক নাই কফি আছে এটা এই দেখুন আঁচল আপ বডি बहुत ही बढ़िया लागे केते कहले 9500 9500 टंका रे आपण नहीं परबे कलेक्शन तार पे देखमा लाइट हाउस लाइट हाउस टा पूरा जोना ये थीम वाला साड़ी बहुत चलु छी देबे आचल देखो हीराकुद डैम पूरा डैम আছে এটা অল ওভার বডি দেখুন কেতে बढ़िया थीम वाला साड़ी केते आसबा 11000 टंका रे देखुन आपण এটা দেখুন এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আছে কফি আর পার্পল কালার কম্বিনেশন ये देखो ना आचल आ पूरा बॉडी देखो 7500 टंका আছে 7500 टंका रे देखो आपण नहीं पारबे कलेक्शन सुंदर लागे कलेक्शनটা তারপর দেখবা এটা ওটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে রেড ব্লু কম্বিনেশন রে আছে দেখো না আচল आ बॉडी देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे আছে बहुत ही बढ़िया लागे 7500 टंका তারপর দেখুন পার্পল কালার আছে ছোট ছোট কুঠির ডিজাইন আছে ছোট ছোট কুঠি ডিজাইন নব কুঠি ডিজাইন নব কুঠি আছে নব কুঠি ডিজাইন আছে দেখুন আচ্ছা চল দেখুন চক্র ডিজাইন आ पूरा बॉडी দেখুন बहुत बढ़िया दिसु শাড়িটা 8000 টাকা আসবে এটা দেখুন গ্রিন রে আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার ব্ল্যাক কম্বিনেশন रहबा দেখুন এটা আঁচল ঝুটি ডিজাইন রে आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया हाथी डिजाइन छोट हाथी ডিজাইন 8000 টাকা रहबा 8000 এটা দেখুন লাস্ট কালেকশন आज वीडियो लास्ट कलेक्शन এটা দেখুন এটা भी देखो स्टार ধরি আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল आ पूरा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागे देखो कलेक्शन 8000 টাকা আছে मात्र 8000 टंका देखो आपण माने नहीं पाबे कलेक्शन आउ भी बहुत सारा अच्छे देखो नवा नवा कलेक्शन माने आसु भी अच्छे देखो आपण माने विजिट करूँ जे आपण स्पेशल कलेक्शन सब रखी देछन आपण माने आज की दुकान नहीं पारबे या ऑनलाइन भी नहीं पारबे तो এটা ছিল আজকের স্পেশাল ভিডিও তো আজকের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলা কমেন্ট করুন ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেল কে পলা তরা জেবলা সাবস্ক্রাইব করুন তো ভিডিও এন্ড করমা ফ্রেন্ড মানে জয় মাতা